A day in our Christmas celebration. Naara sa likod si Michael naglitsyon og baboy. Gipalamanan ni og chicken na kung sa tuwa pa Bisaya na chicken. Si Mike among tagalitsyon karong panahona, karong adlaw sa Pasko. Kay wa mi ka order. Kay na fully book na tong amo ang orderanan og litsyon. So kami na lang. Self-service na ni Ron. First time naglitsyon ni Michael. Gibutangan og manok. Gibutangan lang og sibuyas og tanglad. First time nila naglitsyon og baboy. Experiment ni kung maluto ba kaha. Update ta mo unya guys. Kung say resulta sa ilang litsyon. Merry Christmas! Baboy pa more. Maglitsyon na po siya og manok. Master niya ang manok. Nakalitsyon na ni siya many times. Kanina manok, Bisaya ni kung sa tuwa pa. So, pila ni ka oras magkuanan ni Mike magluto? Di, 2 ka oras. 2 hours dahil magluto og manok, maglitsyon og manok. Kung baboy, 3 hours. Sa kadako do. Gamay ra man. Riani na kagamay, 3 hours ang estimate. So, see you in 3 hours, guys. I-update ka mo. May gani kay nice kay mong weather. Tinaw kayo ang langit. Lechon pa more. Kalamukat lang among agi. Vanessa busy sa pag-slice. Gwapo ka yung lechon ni Mike. Oh, wow. Mauna ni lechon ni Mike. Update na sa lechon ni Mike. Pwede ng hamisa. Pwede Pilipinas magkaidating. Una mo pa. Patilawan. Ikaw na. Ayan. Ayan na. Native. Chicken o free range. Chicken, yeah. Native chicken. Oh. Native in Australia. Yeah. Katuganing 25. Vietnamese chicken. Vietnamese chicken di ay. Unya kani siya Australian chicken, that one. Yeah, Costco. Then this one is Vietnamese chicken. Amo na gilitsyon kay amo ang itry. Ni na pig, Australian pig ni. Australian pig na gilitsyon ni Mike. Ayan, hapit na. Hindi na among box para sa mong lechon. Ready to haon na ang lechon. Kay sintensyahan ang lechon ni Mike. First time naglechon. Very pretty. Chicken ready na po. Una among lechon. 3 hours ni no? Mike, 3 hours ni Mike? More than? Kaganina ra din naluto. Kanang manok luto na na. Oo. Kaganina ra. Ayan, tanggalon na guys. Tanggalon na kay amo nang sintensyahan. Ang lechon. Mura magna sa Pilipinas. Mao ni baboy diri sa Australia. Mao ni lechon sa Australia. First time gyud naglechon. Perfect. Mura mag-pro. Perfect kay nabuak man. Aw, di din na perfect. Okay. It's okay. Home cook. Home cook man. Good. Yeah. No adidi. Di man ibaligya. Kuan ni healthy ni. Na professional. Yes. Di man ni we don't cook lechon for living. We cook lechon to eat. You know?
Not for living. Yep. Kaya wala ni mga idoy. Mm. Ay, pamugnawa sa There's Michael. Ha? kuan na ni Hindi ako manok ang- sa ilalom. To apa ang amo ang chicken. Tugsok mas kilid diha oh. Amo pud tong kuanan, amo pud tong sintensyahan. Ay, butangan na ito yan. Nagabot na sila. Merry Christmas! Kamin! Merry Christmas! Kamin! Kamin! Butanganan sa manok. Try eh. Try na. Tistingan na namo ang lechon, guys. Lechon baboy, nagisudlan og manok, og lechong manok. First time pa na ako ulit. Homemade ramen. Sa sunod, kuha na gyud na, Mike. Mahimo na gyud ang professional. Mm. Basta lasa okay. First time ba man di? Okay ra ni. Pero gumot lang. May tanglad brad, kuan. Yum. Kauna lang ikog yum. Kaya nga naman. Ano to? Okay na oy. Kasi luto okay ra kay. Gusto ka nang ikaw gatong pagkaon. Dugay na haon ba? Dugay na kuan. Sige lang, next time. Ay, okay naman. Sisi ko, ay duha mo dahil mong gikuan yun. Duha mo gitak-ang. Christmas na Christmas yun. Labas ka ng native, original chicken. Native man. Native. May native man. Kumawa mo na sila. Yum na kayo mo? Kuha na. Nay manok ba? O lagi, o lagi. O. Ikaw ni patilawan daw sa imo ha. Doon mo dili mukhaon ko kung ang baboy isulod sa manok. Kana. Yan. Yeah. Hi, Merry Christmas. Hi. Yeah, but they don't have chili. They have chili flakes. Our bulad. Dili pwede mawala ang among bulad. Buladin. Ayan. Okay, smile. Cute. Yeah. Move closer to Karina. That one? Okay, ha? Smile. Munang ibutang og lang kita na. Review. Usab tag Okay. Ano man? Napukus gana. Sige, review. Halal. Okay kayo. Ikaw drink ka? 5 star. Ha? Lami, di ba? Lami, among lechon, guys. Lami. Muramig na sa Philippines. Mao ni lechon na mo sa Philippines. Mas dadi ay mas. Yummy. Kuan lagi Ah. ang That's chicken. mauna na ako Aw. kay ganina. Kunang giingan si Mike ano Ah. na Ah. ang kuan ang flavor di kuan gid sa meat. May sulod ba? Ah. Di ara gani nang sa outside nga kuan flavor. Lamit, no? Sige. Ang asawa jud ni. Sige, review sa asawa, be. Kung unsa jud ni. Ha? Oh, okay daw. Okay, may approve. Oy! Mike! 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 Approve! Imong asawas. Iyon nila.
Approve daw. Uy, lechon na yun eh. Otro na yun eh. O, be, Grace. Be. Lechon na putro kay approve naman. Oh, ma. Tender juicy hotdog. Juicy. Crunchy. Delicious. Tama-tama po dyan iyahang iyahang kaparat. Oh, Lami kayo siya. Oh, isa. Cheers. Merry Christmas! Hi, Don! Merry Christmas, Don! Ah, dito Don. Kay tuwa sila sa labas. Hello, Franny. Sibugsa, Don. Don, sibugsa. Ikuan si Dondon. Basta mo kuan lang utungtong. Oh, napaday. Daghang pa kalayo, oh. Oh, pwede pa sa isda. Sugba. Sugba na po mig isda. Bitaw no, natanggal di ay. Tama, ang imo din buhok. Ah, Nag-inquire ko kung mahala. Patahay o gusto, di ba naman kay tubo mo to? Kaya naman kay kuan. Kung sa i-review ni Mores? Bisaya o Australian. Napalit ni Bill dito sa Green Waverly. Sa ba to? Waverly, $5 box. Yeah. Muna yung gidadre niya. Sa box. Yeah. That one, $5 a box, guys. Yummy. Lami kayo mga dagway. Guwapa kayo. Liwat na mo. Christmas dinner. Si Dondon na lang naulahi. Review ta doon. Sige doon. Taste, try doon. Kauna doon. Then, review ta. Wa na ko giapili mong naong. Kamot lang. Wala ba kay nga naman yung gibutan niya. Wala pa bitan ni Good. Ha? Good. Lami, no? Yeah. Oh, murag ato di ba no? Bisaya. Oh, lami lagi guys. Oh, tanawa wa na. Urot na. Undang parot. Lami, no? You want to play? Do you know the rules now? Yes. Oh, wait, I'm teaching you. Okay. You get cook card. Okay, pag What? You make another stack. I'll go here. Okay. Okay. So when it goes to your turn, right? Because you can either choose to call. So to call means you don't do anything, but you can keep on playing. Hello. So okay, look. This Pharrell, right? He hasn't raised, right? He hasn't increased. Okay, give me my one and give me two cards, David. Well, I'm just teaching them. This is like Dora. You'll properly next time. This is a fake round. Alright. Okay, so let's say he calls or whatever, right? So since Pharrell, right, hasn't raised, Who's got the you can small call, blind? or you can Huh? sorry, you can check. DPF Sinsa, Adam. Come on. Okay. Cheers! Merry Christmas! Merry Christmas. 1, 2, 3. Merry Christmas! Love you guys! Bye-bye! Bill!
This one is forever. Stubborn. This one's forever. But then we drove the bathrooms to get Ah, okay. Sorry, this goes on top. Your mango. Yeah, that's it. Bye-bye! Katong irbit, Mike. Luto ng Abot ang kuris na gusto nga. Bye! Merry Christmas! Merry Christmas lang! Salamat! Bye-bye! Aw! Abrihan pa na ako. Open. Abrihin na. Good. Hinay-hinay. Slowly. Slowly. Kaya nakakuha pa ba ka? Bye! Because she likes to live on her own, you know? Yeah. In one green and 3 blue. Okay, so I have a 5 pair. You have a king. No, you have 5. 5 king. Here you go. And I'll transfer you the 20. Yippee! You get your $10 back! Okay, can we now? Can we? Good. Hang on. I cannot see you guys. Yes. Say Happy Merry Christmas. Merry Christmas. Happy Merry Christmas. Okay. Try yung anak, pero hindi kayo lalong. Mm. Oo, diba? Sama. Nasisir. Yeah. Go to the Pussycat. Now where? Pussycat Indian store. Put this in there. Just like on top. Okay. Hang on, Satsan. Wait. Salamat sa mga regalo, mga anak.